हूँ गायिका सुश्री शकुंतला बेहरा। आजिकार विषय वस्तु भक्तर भगवान। मोर गुरुदेव होती पूज्यास्पद गायक श्रीजुक्त गायक सम्राट लक्ष्मीधर राउत महोदय। मोर घर हूँ कणास गड़माटियापड़ा, ब्लॉक है कणास, जिला हूँ पुरी। मोर कॉन्टैक्ट नंबर हूँ 9937910969। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 नाथ नारायण वासुदेव। नमस्ते सर्वप्रथम आरंभ करने जाऊँगी वाद्य विचित्रा। आज्ञा द्रुतगति महामती सड़क सुरक्षा जीवन
श्रीमान श्री सत्यनारायण हरतत्राणक पित्यावर्धनार्थे सर्वे बोल मोर आनंद कबार हरि हरि बोल। जगड़वाचिनी बीणापाणी सरस्वती देवी प्रीत्यर्थे माँ महिषासुरी ए ग्राम सर्वदेवादेवी प्रीत्यर्थे माँ बसतई प्रीत्यर्थे सर्वे बोल मोर आनंद कबार हरि हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु प्रीत्यर्थे सर्वे बोल मन आनंद कबार हरि हरि बोल। आगंतुक दर्शक दर्शिका मातृकल्प भगिनीकल्प स्नेहमयी बाचलमयी कुनाकुनी भाई भौणी मानकर तथा जजमान महाशयकर ए ग्राम प्रत्येक अंतवासी मानकर नारायण ठाकुर सर्वमंगल विधान करने संगे संगे ये विश्वर मंगल करंतु सर्वे बोल मन आनंद कबार हरि हरि बोल। बोलंतु परिशेषरे आहुरी आनंद कबार हरि हरि बोल। अच्छा मामू बाजा तो बाजुला एमिते हठात बंद कलो काहे बंद होला कारण सही बोलो जगत धार परम प्रेममय करुणा वरुणालय संध्या वंदनीय प्रातः स्मरणीय मम आराध्य गुरुकल्प भगवान का अवतार स्वरूप श्रीमान श्री सत्यनारायण आस्थान पर विराजमान तात पूर्वर अभय वरदायिनी शक्ति प्रदायिनी मुक्ति प्रदायिनी बीणापाणीकर चरण कमल तले माँ महिषासुरी ए ग्राम ग्राम देवती माँ बसतईकर चरण कमल तले अधीन अनंत कोटि प्रणाम तथा उपस्थित थिबा मोर साहित्य कृष्ण उपासिक सज्जन कदम्ब तथा मोर ज्ञानी गुणी विवेकी समधर्मी सममर्मी युवक बंधु तथा ए नव्य भव्य जुगर कली जुगर भविष्य कुनाकुनी पिला माने तथा चतुर्पार्श्वर मंच मंडन करुथिबा जने जने नररूपी नारायण बा कीटपतंग तरुतुण सकल घटे नारायण समस्त नररूपी नारायण मन भावी अधीनतार गभीरतम प्रदेश सर्वप्रथम भूमिस्थ प्रणाम ज्ञापन करूँ। अच्छा बलराम भाई जहाँ है दाता जजमान महाशयकर मानसिक पूजापालन व्रत यही परिप्रेक्षी ब्राह्मण देवता निमंत्रित होती पंचदेवता आह्वान होती जजमान महाशयकर अनेक दिन आशा आकांक्षा आज पूर्ण होगा नहीं तेणु ठाकुर होती माध्यम श्रुतिच भिन्न श्रुतेच भिन्न नैक मुनिज समस्त प्रमाणेन धर्मसत निहित गृहाय महाजन जनगत सपंथा पूर्वसूरी मैंने जो पथर पथिक होती जो मार्गर मार्गी होती जो माटर बाटई होती से पथ को आमे माने अनुसरण अनुध्यान करी लक्ष्य पथर पथिक है नाली नाली पोशाक परिधान करी रंगीनी रंगमंच दंडमान हो सारीचे सर्वप्रथम आम मान दरकार आश्रय विनाश्रय नवतंती कविता बनिता लता विनाश्रित नगुंथिता मणिमाणिक मुक्ता तेणु ठाकुर पदकजरे पद जुगल आम मैंने मन प्राण को ढाली जाए लक्ष्य पथर पथिक है
आपण मानकर कवि हेले किए से ना वैकुंठ चरण दास दास पुओ कौन कहले कौन कहले जय सतत गुरु बाबा बाबा सचिदानंद जय जगत गुरु सचिदानंद तुम्हें ही अंतर जामी हे महाप्रभु तुम्हें अंतर कथा जानी पारो अच्छा अच्छा तुम्हें ही अंतर जामी गोकुल चंद है श्रीपति କହିଲେ बोलो शंख चक्र धारा सारंग प्रभु को केमती पाइला 7 वर्ष बालक डाकिला बाल्यकाल डाकुची आतुल बल हे जगतनाथ नाथ द्विज वै संबदास हेला नाथ हे जगतनाथ द्विज वै संबदास हेला नाथ हे जगतनाथ द्विज वै संबदास हेला मांकर पीठस्थली नूतन छिल संसार सारसी सारस्वत विजयिनी विश्व दरबार कलिंग कला भारती कलाकुंज सप्तमंडप पर मर्यादामंत पीर ठाकुर विद्यमान तेणु से माँ वसुदेवर गोटे पद आसो देखा आगे कार्यक्रम हो।
ଶ୍ଲୋକପଦେ ଆସିବ। ଶ୍ଲୋକ ଗା ହମାଲ ଗୋପିନୀ ବାସିନୀ ଦୁଷ୍ଟ ବିନାଶିନୀ ଘର ଘର ଭାଇନୀ ହାସରତେ ଘଣ୍ଟା ବିନୋଦିନୀ ଡମ୍ବୁରୁ ବାଦିନୀ ନୃତ୍ୟ ବିଳାସିନୀ ନୃତ୍ୟରତେ କୁଙ୍କୁମ ମର୍ଦିନୀ କୁଣ୍ଡା ସୁଲଟନୀ ମନ୍ତର ଗାମିନୀ ଗାନରତେ ଜୟ ଦୁର୍ଗତି ତାରିଣୀ ଭାବିନୀ ମାନିନୀ ପାଳିନୀ ନାମିନୀ ହେ ଖପର ଧାରିଣୀ ଦକ୍ଷିଣୀ ବାରିଣୀ ବିନ୍ଧନୀ ବାଣୀ ବିନ୍ଧରତେ ବାକ୍ୟ ବିଚାରିଣୀ ମନ୍ଥ ବିଚାରିଣୀ ଯୋଗ ବିଚାରିଣୀ ଜଗରତେ ଦଣ୍ଡକ ଖଣ୍ଡକ ଚଣ୍ଡକ ଶାତକ ଦକ୍ଷିଣ ମଣ୍ଡକ ଭଣ୍ଡ ମତେ ଭଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡିତ ଦଣ୍ଡିତ ପଣ୍ଡିତ ବାଦ୍ୟ ମତେ ଦଣ୍ଡି ପୁରମ୍ବର ଦଣ୍ଡିତ ଅମ୍ବର ବସ ପୁରମ୍ବର ଦିମ୍ବଗତେ ଜୟ ଦୁର୍ଗତି ତାରିଣୀ ଭାବିନୀ ମାନିନୀ ପାଳିନୀ ଜାନିନୀ ହେ ଶିବ ସଦିନୀ କିରକିରି ନଦିନୀ ଦମଦମ ପାଦିନୀ ଧମଧମକେ ମଟମଟ ଲୋଚନୀ ଝଟଟ ଆସିନୀ ଝମଝମ ପାଦିନୀ ଝମଝମକେ ଗଦ ଗାମିନୀ ଥମଥମ ରଣିଣୀ ରଣ ରଣିଣୀ ରଣକେ ଜୟ ଦୁର୍ଗତି ତାରିଣୀ ଭାବିନୀ ମାନିନୀ ପାଳିନୀ ଜାନିନୀ ହେ ବାୟକର ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ବାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ପରିବେଷଣ କରିବା ହଁ ଏଇନା ହଁ ଏଇଠି ବଜେଇବି ଏଇଠି ବଜେଇ କରୁ ତୁମେ ମୋ ସାର ଭଳିଆ କହୁଛ ବାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ପରିବେଷଣ କରିବି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ପରିବେଷଣ କରିବି ସରିଗଲା ସରିଗଲା ସବୁ କିରେ ପାଲାକୁ ତ ଆଇଛ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କୁଆଡେ ମଲା ମୁର୍ଦାର ଏମିତି ବୁଝି ଆରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ମୂଳ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରୁ ହଉଛି ପାଲାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଉତ୍ପତ୍ତି କେମିତି ନା ଯେତେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଅନାଘାତ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଅଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ମୂଳ ନାଇଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ବାଜିବ ଝାସରାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇବ ବିଶରତ ହିଁ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିବା ଖଟ ଝାଣ୍ଡେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ଉଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣମେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଏମନ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ବାଦରେ ଥିବ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ବୋଲି ତାକୁ କହିବ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ବୋଲି ତାକୁ କହିବ ନାଇଁ ବାଜିବ ଝା ତିନି 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 ତିନିଟା ତିନି ଖଣ୍ଡ ତିନି ଝା ତୁଣ ଝାକୁ ଜନକ ତିନି ଝା ଗିରି ଗିରି ଝା ଗିରି ଗିରି ଝା ଗିରି ଗିରି ଦଣ୍ଡବତ ଗିରି ଗିରି ଦଣ୍ଡବତ ଗିରି ଗିରି ଦଣ୍ଡବତ ତା ଖେନ୍ଦଳି ଖେନ୍ଦଳି କିଟାରେ ଖଟ ତାକ ଝା ତିନ୍ଦା ଧିନ୍ଦା ନିତ୍ୟତା ବୋଲତ ମୃଦଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ ଖଟ 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 ତା ଦିନ ଖଟ ତା ତା ଖଟ ତିନି ଖିଟା ତା ଧିନ୍ଦା ବାଇକି ଯେତିକି ଖଟ ମଗେଇଲଣି ଏତେ ଖଟ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ଆରେ ଏବେ ଯୋଉ ଫୋନି ବାତ୍ୟା ହେଲା ଏବେ ଆମ ସେଠି ଦୟା ନଦୀରେ ଘାଇ ଭାଗିଗଲା ଯେତେ ଯାହାର ଖଟ ଥିଲା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କର ଭାସି ଯାଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଲାକିଆ ଭାଇ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବାଦ୍ୟରେ କେତେ ଖଟ ମଗେଇଛି ହଉ ବାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ପରିବେଷଣ କରିଦେବା ହେଲେ ମୃଦଙ୍ଗ ତା ପରିଚୟ ଦଉଛି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ ଆଗ ପଟକୁ ଆସ ମୁଁ ଅଛି ପରା ଆଗରେ କୋଉଠି ଆଗରେ ଅଛି ବାଜିବ ବୋଲତ ମୃଦଙ୍ଗ ବୋଲତ ମୃଦଙ୍ଗ ବୋଲତ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଜିବ ବୋଲତ ବୋଲତ ଏଟା ମାଟିଟା ମାମୁ କଣ ହେଲା ବାୟକ ମାଟିଟା ବାୟକ ମାଟି କଣ କିଏ ମୃଦଙ୍ଗ ବୋଲତ ମୃଦଙ୍ଗ କହୁଛି କହୁଛି ଖୋଲତ ମୃଦଙ୍ଗ ଖୋଲତ ମୃଦଙ୍ଗ ଖୋଲତ ମୃଦଙ୍ଗ କିଏଠି କିଆଲ ତମ ସେଟା କାନନା ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନଳା ତେଲ ପକା ତେଲ ତେଲ କୋଉ ତେଲ କାନରେ କୋଉ ତେଲ କିରୋସିନ ତେଲ କିରୋସିନ ପଡେ ଫିଟିବ ବର୍ଷାକୁ ଗଲେ କାନରେ ଫିନାଇଲ ପକେଇକି ସଫା କରିବାକୁ ହଉ
କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁନି ଆଉ ଥରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ ବାଜିବ ବୋଲତା 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 ଆଗୁଟି ଠିକ ହେଲା ପଛୁଟି କହିଲା ବୋଲତ ମୃଦଙ୍ଗ ବୋଲତ ମୃଦଙ୍ଗ ହଉନି। ଆଚ୍ଛା ସଇ ବୋଲ ଏ ମୃଦଙ୍ଗ କିଏ ବଜାଉଛି କହିଲ? ତମେ ବଜଉଛ? ମୁଁ ବଜାଉନି ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ ବଜାଉଛି। ଆରେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇବାକୁ ମୋର ଶକ୍ତି ଅଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କରମଳା ମଠ ମହନ୍ତ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପଦ କଲମ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତେଣୁ ବାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ପରିବେଷଣ କରିବା। ଯନ୍ତ୍ର ତୁହି ଯନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯନ୍ତ୍ର ନଥିଲେ କି ଯନ୍ତ୍ରୀ ଖେଳିବ ସଙ୍ଗେ ମୋର ବୁଝା ଠାକୁର ତାହାଇ ବସିଏ ତୋତେ ୟାକୁ ବଜେଇବାର କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ରେ ସେ ନିଜେ କାରିଗର ହୋଇ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଆଜ୍ଞା ଗଠିତ କରିଛନ୍ତି ଏ କଳି ଯୁଗରେ ନାଇଁ ଶୁଣ ସବ ଜନ ମାନ ଦାଇ ମନ ଆଜ୍ଞା ବାଦ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ନ୍ୟାୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ମାଟିର ମୃଦଙ୍ଗ କି କଥା କହିବ ହତ ଦରକାର ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶିଷ ତାଲ ବି ଅଛି ଯିଏ କରିବି ପ୍ରଚାର ଏଇଠୁ ବାଦ୍ୟ ବାଜିବ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ ପାଟି ଥରେ କହିବ ମୃଦଙ୍ଗ 3 ଥର ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ 3 ଥର କାହିଁକି 7 ଥର କହୁ କିଏ ମନା କଲା ବାଜିବ ଝା 3 3 3 ତିତି ତିତି ତିନ୍ଦା ଝା 3 3 3 ତିତି ତିତି ତିନ୍ଦା ତିତି ତିତି ତିନ୍ଦା ତିତି ତିତି ତିନ୍ଦା ତିତି ଖଟ 3 ଝା ତିତି ଖଟ 3 ଝା ତିତି ଖଟ 3 ଝା ତୋଡ଼ ଝାଙ୍କ ଜନକ 3 ଝା ଗିଡ଼ି ଗିଡ଼ି ଝା ଗିଡ଼ି ଗିଡ଼ି ଝା ଗିଡ଼ି ଗିଡ଼ି ଝା गिरी गिरी झा गिरी गिरी झा गिरी गिरी झा गिरी गिरी दंडवत्त गिरी गिरी दंडवत्त ता खेंदोली खेंदोली कीटा ता खेंदोली खेंदोली कीटा ता खेंदोली खेंदोली कीटा ता खेंदोली खेंदोली कीटा रे खट ताक झा तिंदा 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 नित्यता 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 भगतम दंग दंडवत्त नित्यता भगतम दंग दंडवत्त खट 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 ता दिनता खट ता ता खट तिनी गिटा ता जिंदा ता खट तिनी गिटा ता जिंदा ता धाग धाग दिनी धाग 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 दिनी ताले निर्जीव पदार्थ ए मृदंग ए कली जुगरे आज्ञा काहाकू कोन कहउछन्ती टिके देखिबा आपण मानकर चैतन्य चरित्रमूत प्रमाण कले कहले जेसा श्रीमद यशोदा सुत दल कमले नास्ति भक्ति नारायण जेसा मा भीर कन्या प्रिय गुण कथने जनु रक्तार सज्ञ जेसा श्री कृष्ण ललित रसदथ प्रसंगे साधरात नैव्य बन्नार धिकतान धिकतान धिक धिक बदती कीर्तनस्तु मृदंग धनरे बोले जेसा श्रीमद यशोदा सुत दल कमले यशोदांकर सुत हेले किए से कृष्ण से प्रभु नटनागर कृष्ण जो मनीषता जीवन काल मध्यरे कृष्ण नाम को भर्जन अर्चन कीर्तन बंदन करी नहीं आज्ञा ये निर्जीव पदार्थ कहउचंदी ता जीवन को सत
ଚୋରା ପିରତି କେମିତି ବୁଝିବି ସିଅ ଭୁଲା ସ୍ମୃତି କେମିତି ବୁଝିବି অছে গোছনা রাতি চোরা পিরতি কেମିତି ভুলিবি সিও ভুলা স্মৃতি কেମିତି ভুলিবি প্রতারণ ভরা দেই মো জীবনে প্রতারণ ভরা দেই মো জীবনে চালি গলু মধুপুরে ভাল পাইবার দেই উপহার চালি গলু মধুপুরে ভাল পাইবার দেই উপহার চালি গলু মধুপুরে কানুরে 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 উপরে হাসুছি অন্তরে কানুছি মরমে মরমে হৃদয় জলুছি মরমে মরমে ও উপরে হাসুছি অন্তরে কানুছি মরমে মরমে হৃদয় জলুছি মরমে 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 আরে কালিয়া মো কালিয়া সুনা আরে কালিয়া মো কালিয়া সুনা ভাল পাইবার দেই উপহার চালি গলু মধুপুরে ভাল পাইবার দেই উপহার চালি গলু মধুপুরে কানুরে 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 কানুরে
ମାନସର ବରେ ହଂସ ଖେଳୁଛି ରେ ହରେ ମୃଢ଼ ମାନ ଶୂନ୍ୟରୁ ଝରୁଛି ଦେଖ ଶୂନ୍ୟରୁ ଝରୁଛି ଦେଖ ଶୂନ୍ୟରୁ ଝରୁଛି ଦେଖ ଅମିୟ ରସ ମାନସର ବରେ ହଂସ ଖେଳୁଛି ରେ ଆରେ ମୂଢ଼ ମାନସ ମାନସ भगवती भारती माँ सरला देवी प्रति रथमवादिया शक्ति परम कल्याणमयी परम वैष्णवी जगद्धात्री माँ महिषासुरी देवी वीर बजरंगी बाली हनुमंत जी कर्म कर्मदायक भोला महेश्वर शंकर भगवान संपूर्ण प्रति रथम सर्वे बोल रे मनोनंद कबार हरि हरि बोल। सत्यनारायण ठाकुर अध्यय रजनीर उपस्थित होइथिबा वरण्य विदर्श श्रद्धा मंडली महानंकर स्नेहमयी वात्सल्यमयी वयसी माँ भौणी
दर्शक बंधु आमर ये पालार समस्त भाग गुड़िक आपण मानक केमिति लगुच आपण मतामत निश्चित जणाइबे। आमर आहरी नुआ नुआ पाला देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करिया पई भूलिबे नहीं। रहूची नमस्कार।